Praise the Lord. प्रभु को नामर गौरव हो। Let's turn our Bibles to 1 Samuel chapter 18. आसंतु आमे हमर बाइबल को खोलिबा एवं प्रथम सामुएल तार 18 पद मध्य को जिबा And we'll read verse 12 and 14. 12 एवं 14 पद आमे पढिबा। पुणी साउल दाऊदଙ୍କୁ भय कले कारण सदाप्रभु तांको संगरे थिले ओ साउलଙ୍କୁ त्याग करिथिले आउ दाऊद आपणार सब कथारी बुद्धिमान हेले ओ सदाप्रभु तांको संगरे हेले। Twice we find the same word being repeated, that the Lord was with David. हमें देखो छु दुई थर आउ जो शब्द व्यवहार कर जाए कि परमेश्वर आउ दाऊदंकर संगरे थिले। In 1 verse 12 he says, God's word says that Saul was afraid of David. 12 पदरे में देखो छु लिखा जाए साउल दाऊदंकु भय कले। And in verse 15 also you find that as that Saul, when he saw the prosperity of David, he feared him. 15 पदरे पुनर्बार आमे देखो छु लिखा जाए पुणी जेते बेले साउल तांकु अति बुद्धिमान देखिले से तांको विषय रे भीत हेले। We all like God to be with us. हम समस्त चाहि थाउ जे परमेश्वर हमर सहवर्ती हुअन्तु। There's nobody who would say, I don't want God to be with me. एमिति होय त केही नथिबो जे कि कहिबोनी कि प्रभु को मु चाहू नै मो संगरे। And but the other part of God being with us is what we are going to see here this morning. किंतु जो परमेश्वर हमर सहवर्ती हेबे तार अन्य एक पार्श्व अछि आजि एमे सेही विषय रे अध्ययन करिबा। Yes, it's even though on one side it is the most beautiful thing, or that is what you must have, God with you, but there is also another part which you must also understand. जदि अति उत्तम विषय अटे जे परमेश्वर हमर सहवर्ती अटंती किंतु सेही मध्य रे मध्य आउ देखिबा आउ उदाहरण गोटे विषय थाई। On one side you find God's word saying that God is with us. आमे एक पार्श्व देखि परिबा ईश्वरन वाक्य को हे जे परमेश्वर से हमर सहवर्ती अटंती। But we sometimes don't understand the effects of God being with us. किंतु आमे अनेक समय रे देखि पारि न थाउ जे परमेश्वर जो हम सहित रुहंती तार प्रभाव आ कोन रही थाए। Last week we were looking at God's word where Jesus saw Peter's weakness of sleeping during prayer time. गत सप्ताह रे हमें प्रकार देखिलु कि पितरଙ୍କ विषय रे जे प्रभु जी जो देखिले प्रार्थना करिवा समय रे पितर से सोई पडिथिले। He didn't shout at him for saying, "Oh, you sleepy fellow," or lazy. He didn't shout at him. He understood his weakness. किंतु प्रभु जीसु कौन प्रकार पितरଙ୍କ ऊपर चिल्लेले नाही किबा ताहाको प्रकार किछि बड़ पार्टी को देखि कहले नाही कि आ तुमे आ सोई पडुवछ कारण प्रभु जीसु बुझी परिथिले आ पितरଙ୍କ दुर्बलता। I wanted to read one more verse, Romans chapter 8 and verse 28. बाकी मध्ये तार 8 जेउ माने ईश्वर को प्रेम करंती जेउ माने ताहाको संकल्प अनुसार आहुत होई अछंती ईश्वर जे समस्त विषय रे सेमानंकर मंगल साधन करंती ए आमी माने जानू। Now that's wonderful. God causes, the Bible says for that, He causes all things to work together for good. लेखा जाए अति उत्तम विषय जे परमेश्वर कोन करंती समस्त विषय आ से आमकर मंगल साधन निमंते ही से करितांती। But this is only for those who love God. It's not for everyone. It's only for those who love God's word. All things will work together for good.
ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ସେଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Now, you have to learn to understand the level of David and God being. ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଠାରେ ଦାଉଦ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। That God has anointed David to be the king of Israel. परमेश्वर से दाऊदଙ୍କୁ अभिषेक କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନିମନ୍ତେ। But Saul was only appointed to be a temporary king. କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ସେ କେବଳ ଆଉ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲେ ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ। See, there are two things which you have to understand. One is appointment, and nothing is anointed. ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଣକୁ ବାଛିବା ବା ମନୋନୀତ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିବାର ବିଷୟ। In God's divine will, he knows that Saul will not last long. परमेश्वर ଆଉ से ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାଉଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସେ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। And even Saul in Samuel revealed what would be the character of this king. सामुएल ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ରାଜା କି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। But sadly, majority of the kings who ruled over Israel fell into that category of being wicked. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ରାଜା ସେମାନେ ଏହି ଯୋଉ ସ୍ତର ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଏହି ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। So, but very few you could say. Only David, we could say, was up to God's expectation. But after that, everything began to go down. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ହୁଏତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାଉଦ ହିଁ କେବଳ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତର ଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଆଉ ସେ ହିଁ କେବଳ ସେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଆଉ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। So once you are anointed by God or selected by God, we will have problems. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ ପାଇଥାଉ ଆମେ ବଛା ଯାଇଥାଉ ଆଉ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସେ। Very interesting line we read this morning, that the Lord was with David. आज এই प्रातः ସମୟରେ ଆମେ ଏତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। There is another verse which we will go and read very briefly to understand this particular concept. ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଅତି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ପଢିବା ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ବୁଝି ପାରିବା। Turn your Bibles to Genesis chapter 39. ଆମେ ଆମ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 39 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। Genesis 39 and you just read verse 2. आदि पुस्तक 39 ର 2 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣା ମିଶ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତାର ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। Read verse 25. Sorry, verse 5. ଏବଂ 5 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପୁଣି ଗୃହ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିଲା। Verse 21. ଆମେ 21 ପଦ ଦେଖିବା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି ରକ୍ଷକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର କଲେ। Verse 23.
23 पद कारारक्षक जोसेफଙ୍କର हस्तगत कौनसी विषय रे दृष्टिपात कला नहीं कारण सदाप्रभु तांकर सहवर्ती थिले पुणी से जहा कले सदाप्रभु ताहा सिद्ध कले. When they are, I don't want to go anymore. There's one more verse in the book of Daniel, When you are in trouble, you find God's word saying that the Lord is with you. जेतेबेले आमे ईश्वरको वाक्य को देखिबा आ लेखा जाय जेतेबेले मध्य आमे समस्या भितरे थाउ ईश्वरको वाक्य को हे जे ईश्वर आम सहित से रुहंती. In Psalm 23, God, Psalmist writes over there, when I go through the valley of shadow of death, thy rod and thy staff, they comfort me. गीत संहिता 23 रे आ गीत रचक से लेखंती जे जेतेबेले मृत्यु छाया गमन करे मु भय करनी कारण तुमरा पांचन ओ बाड़ी मते सांत्वना दी. We don't much understand or we don't see anywhere in prosperity God being with them. It doesn't say like that. समस्त प्रकार आशीर्वाद समय रे समानकर वृद्धि समय रे जे परमेश्वर समानकर सहित थिले. In Daniel's chapter 3, it says there, when the three men were thrown into the furnace, that they could see the fourth man walking with them. दानिएल तार 3 पर्व रे जे देखिबा लेखा जाय जे 3 जन को तेबेले से अग्नि रो आ जो थिला से गर्त मध्य को पक्का गला किंतु हम जेबेले देखिले चतुर्थ व्यक्ति मध्य से मानको सहित अछंती. Whenever we go closer to God, we find more problems. जेतेबेले आमे ईश्वरंकर आहुरी निकट को जाई थाउ हमर समस्या आहुरी बढ़ी जाय. Let us not get discouraged and backslide. सेति पई आमे कोनोसी प्रकारे निरुत्साहित हेबा नहीं आमे पछकु फेरी जीवा नहीं. Many people, the moment they start praying, they get attacked by the evil one. They stop praying and saying, no, if I pray, I will have more problems. अनेक लोक माने हम जले प्रार्थना करंती शैतान तांको आक्रमण करे आ से माने प्रार्थना छाडी दियंती आ कहंती कि नाही मु प्रार्थना करिबि नाही. I remember a brother coming to me and saying, Pastor, I stopped my drinking habits, but now I'm having serious other issues because I stopped drinking, so I'm going back to drinking. आज्ञा निकट को जने प्रकार लोक थिले से आसिके कहउथिले कि आउ जे मु मद्यपान करूथिली आ मद्यपान मु परित्याग कली कि मद्यपान छाड़ीबा परे मु आहुरी अनेक प्रकार सेही निशा विषय हो किबा अन्य कोनसी खराब अभ्यास रे पड़ी जाईची तो मु चाहूची पुनर्बार आउथरे मु से मद्यपान रे ही आउ अभ्यास मोर मु आरंभ करिबी. So no, see, the moment you commit your life to God, the devil will not let you go easily. जेतेबेले आमे हम जीवन को परमेश्वर निकट रे आमे समर्पण करबा निमंते चाहि थाउ समर्पण करि थाउ शैतान से केबे भी चाहे नहीं आउ ता आमे करि परिबा बोली. So in the Joseph life, I just take out 3 things for us to understand. आज्ञा कुहंती आ जोसेफ को जीवन रो 3 गोटे विषय आउ से हमको कहबा को चाहंती बुझिबा निमंते. When is the Lord with us? केतेबेले परमेश्वर से हमर सहवर्ती हुअंती. In Genesis chapter 39, if you look at Genesis 39 and read verse 2. आदि पुस्तक 39 रो 2 पद दि हमें पढिबा. मात्र सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती हेले थिले एणु से भाग्यवान हेले आउ से आपणा मिस्रीय कर्तार गृह रे वास कले. We don't find God being with Joseph when he was in his daddy's house. अपना बापा को घरे थिले योसेफ तो अपना बापा को घरे थिले कोनसी प्रकार परमेश्वर ताहांकर सहवर्ती थिले बोली लेखा जाय नाही. But here it says, the moment he comes into Egypt, you find God's word saying that the Lord was with him. किंतु जेउ समय रे जोसेफ से मिस्र को आसिले आ उठे लेखा जाय जे परमेश्वर ताहांकर सहवर्ती थिले.
Earlier, God used to speak to Joseph through dreams and visions and everything else. पूर्वରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଉ କଥା କହିଥିଲେ। There was communion, there was fellowship between Joseph and God, and it was very close. ତାହା ସେ ସହଭାଗିତା ଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଆଉ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। But it does not say there that the Lord was with Joseph, like how it is written here in the second verse, sorry. किंतु पूर्वକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇ ପଦକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଲେଖା ଯାଇନଥିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 39:2ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। Now the purpose of God in Joseph's life is that one day he will become the king, so to say, king of Egypt. Yeah. Okay, Pastor. Yeah. The purpose of God being with Joseph is that to prepare him that he will become the king of Egypt one day. परमेश्वर जोसेफଙ୍କର ସହିତ ରହିବାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା କି ତାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ରାଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। So the preparation of making Joseph to become the king is what we find God being with him. जोसेफଙ୍କ ନିମନ୍ତେ जो ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବିଷୟ ଥିଲା ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। So God brought Joseph out to Egypt and there he begins to train him. परमेश्वर ଆଉ जोसेफଙ୍କୁ ଆଉ ମିଶରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। Verse 2 it says about that he starts disciplining him. जो दुई पद आमे पढुछु आ परमेश्वर ताहांकु सेठारे सेही अनुशासनर विषय बा तांकु से शिक्षार विषय से परमेश्वर ताहांको जीवन रे करिले। He was having a luxurious life, having all the beautiful things, the best coat, everything in his father's house. Now he's got nothing. से जेतेबेले से आपना बापांक घरे थिले तांकर जीवन आउ अति आउ सेई जे कदी कहिबा अति आउ संभ्रांतरे पूर्ण थिला, उत्तम पोशाक पिंधुथिले आउ अति उत्तम रे भाबरे जीवन यापन से करूथिले, किंतु जेतेबेले से मिसर को आसिले आउ समस्त प्रकार जो विषय थिला तांको जीवन मध्य रे समस्त प्रकार जो आराम रे विषय थिला ता संपूर्ण से हरे पसिथिले। No, it's one thing to have his father by his side, but now he's having the eternal heavenly father by his side. आउ आगरु से एतेबेले थिले आउ से जागतिक बापा होय तांको संगरे थिले, किंतु एबे दले से मिसर को आसिले तांकर जे आउ से अनंत कालीन जो पिता परमेश्वर अटंती आउ तांकर से सहवर्ती हेले। The Bible does not say that he was a successful man when he was in his daddy's house, but when he comes to Egypt, Bible says he was a successful man. बाइबल लेखा जाय नहीं कि जोसेफ से अपना बापांको घरे थिले आउ से गोटे सफल हासिल करिथिबा किबा से गोटे जीवन रे से उच्च स्थान को पहुंचीबार विषय लेखा जाय नहीं, किंतु जेबेले से मिसर को आसिले तापर ही लेखा जाय ताको जीवन जो उन्नतर विषय घटला प्रभु ताको कि प्रकार आशीर्वाद करिले। May God make you successful in your life. आज परमेश्वर मध्य आम समस्त को आम जीवन रे सफलता रे हासिल करबा निमंते सहाय्य करंतु। May God help you to come into his will and do his will. आ परमेश्वर सहाय्य करंतु जे आमे ताहांकर इच्छा मध्य को आसीबा एवं तार इच्छा जहा भी अछि आमे ता साधन करिबा। Let's read verse 12 of Genesis 39. आमे 39 रो 12 पद आमे पढिबा। तेणु से जोसेफंकर वस्त्र धरी मो संगे शयन कर बोली टणाटणी कला, मात्र जोसेफ अपना वस्त्र छाड़ी बाहर को पलाई गले।
Read verse 9 also, please. 9 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା। ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏ ହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ। A disciplining in his spirit to sanctify him and keep him sanctified. जो अनुशासन परमेश्वर ताहांकु शिक्षा देइथिले ताहा तांकर सेई जीवन मध्यरे थिला एवं ताहा द्वारा ही से एक पवित्रतार जीवन से अवलंबन करुथिले। When he was in father's house, we don't find him being sanctified, but in Egypt you find him being sanctified. ଯେତେବେଳେ ଯୋसेफ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ କି ଲେଖା ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କି ସେ ସୂଚି ହେଲେ କିମ୍ବା ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମିଶରକୁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। When God takes control over you in his will, you will not only be successful, you will also be sanctified. ଯେତେବେଳେ परमेश्वरଙ୍କର इच्छा ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଥାଉ ତାଙ୍କ इच्छा ଆମେ ସାଧନ କରିଥାଉ, କେବଳ परमेश्वर ସେ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସୂଚି କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। At this time of writing of Genesis, there was no law that thou shalt not commit adultery. ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା आदि पुस्तकर एही जो अध्याय लिखा जाए और सही समय भितरे और व्यभिचार विरुद्ध कौनसी प्रकार नियम बा वाक्य लिखा जाए नथिला। It comes only in the book of Exodus. ताहा केवल यदि हमें देखिबा Hello? Yeah. You find adultery being mentioned only in the book of Exodus and not in the book of Genesis. ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ जो व्यभिचारର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ आदि पुस्तकରେ ତାହା ଲେଖା जाई ନାହିଁ। But how did he know that it was a sin against God? ताहा लेखा जाए नथिबा सत्य मध्य जोसेफ से कि प्रकार जानी पारिले कि आ से जो व्यभिचारर विषय ताहा एक पाप अटे ईश्वरଙ୍କ विरुद्धरे। Because God was with him. कारण परमेश्वर ताहांकर सहवर्ती थिले। So when the Lord is with you, you will know what is right and what is wrong. जेतेबेले परमेश्वर से हमर सहवर्ती आ रुहंती से समय रे हमें जानी परिबा कोटा ठीक कोटा भूल अटे। Maybe he lost his outside coat, but he didn't lose his character. यद्यपि से आपण बाहरर जो शरीर अंगरख थिला पोशाक थिला जो ताहाको भी से छाडी की गले किंतु तांकर जो चरित्र थिला ताहा से केबे हरैले नाही। Very sadly, many people are interested in their external, what people feel about them. किंतु अनेक लोक माने सेमानकर भावना ए प्रकार थाए जे आउ बाहिक जीवन तांकर की प्रकार आउ लोक माने तांको विषय कोन भावंती। They feel, oh, if I do this, if I don't do this, I will get my image will get affected. से माने प्रकार भावंती जदि मैं प्रकार कार्य करिबि नाही कि बाह्य भाबरे कोन से विषय मु देखैबि नाही हुए लोक आगे रे जो मोर चरित्र गोटे भूल होई। Let's not be bothered about what people think about us. Let's be concerned about God's image in us. कौन से प्रकार आमे माने चिंता करिबा नाही कि लोक माने हमको निमंते कोन भाबंती किंतु परमेश्वर से हम निमंते कोन चिंता करंती से तांको आगरे हमर चरित्र हमर जीवन की प्रकार अछि हमें से विषय रे अधिक मनोयोगी हेबा। Again Genesis 39 verse 20. पुनर्बार आदि पुस्तक 39 रो 20 पद आमे देखिबा। आउ जोसेफंगर प्रभु तांकु नेई राजबंदी मानक वासस्थान कारागार रे रखिला तहु जोसेफ सही कारागार रे रहिले। Now, very sad. The next verse says, but the Lord was with Joseph. यदि भी यह दुखदायक विषय थिला Now, the next verse says, God, it begins by saying,
but the Lord was with Joseph. 21 ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଶେଫଙ୍କ ଥିଲେ। What is more important for us, whether the jail or God? ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କଣ ହେବ? ଆମେ ଜେଲ ଜରୁରୀ ହେବ ନା ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ହେବ? You know, Bible does not say his daddy was there, his mother was there. No, he says, but God was with him. ଏଟା ବିବୃତରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି ଯୋଶେଫଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଶେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। So when you go through difficult times, who do you like to be by your side? ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଉ, ଆମେ ଆଜି କାହାକୁ ଲୋଡୁଛୁ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ସେ ଆମର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। But you will like your daddy, your uncle, auntie, somebody who's earthly people to be with us. ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେ ଆମର ସେହି ଜାଗତିକ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମଙ୍କର ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। But sadly, they can't be with us. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସହର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। What I mean to say is they will not be able to help us. ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆମର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। The only person who can help you and deliver you is God. କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। And I want you to look at one more verse this morning in Hebrews chapter 13 and verse 5. ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏବ୍ରୀ ତାର 13:5 13:5 ତ? Yes. ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। The last part says, I will never leave you and I will never forsake you. ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। These are very strong Greek words which are used over there. ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। You know, in other words, it means to say that God will not stop protecting you. तार अन्य अर्थरे ଆମେ ଦେଖିବା परमेश्वर କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାହା ସେ କରିବେ। He will not stop sustaining you. ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ, ସେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାହା ସେ କରିବେ। The word forsake means to let down or to leave or to desert. ଶବ୍ଦଟାରେ ଲେଖାଯାଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିବା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ତାର ଅର୍ଥ ଅଟେ ଜଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଜଣକୁ ତଳେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। It also means to reject or to leave a person in defeat and in helplessness. ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିଦେବା, ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହାୟ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବାର ବିଷୟ। Now we are all talking about the context of God being with Joseph and God is with David. ଆଜି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୋଶେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। Joseph was thrown into the prison, the Lord was with him.
ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେଇ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପକାଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। David was very happily taking care of the sheep in the field. God was with him there, brought him to Saul's palace. ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଆପଣ ମେଷ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟକୁ। David fought Goliath and killed him. ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ସେ ପରାଜୟ କରିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ବଧ କରିଲେ। The problem for Israel stopped. ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଟା ତା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। But problem for him started. କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। He didn't have a Goliath running after him, but he had a Saul running after him. ଯଦି ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲିଆତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଆଉ ସେ ଥିଲା। Philistines didn't come after him to take revenge. ପଲିଷ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। But the king who could not defeat Goliath starts tormenting him. କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଉଲ ରାଜା ଯିଏ କି ତାର ସକ୍ଷମତା ନଥିଲା ଆଉ ଗଲିଆତକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ଆସୁଅଛି ପ୍ରତାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ। There was nobody there to help David in those times. ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। Bible says that the Lord was with David. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। In other words, God's word says, according to Hebrews, that he will never leave you in a state of helplessness. ଯୋଉ ଏବ୍ରୀ 13:8 ଆମେ ପଢିଲୁ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଛାଡିକି ସେ ଯିବେ ନାହିଁ। God has anointed you and he selected you to do a particular work. ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଆଜି ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ନିମନ୍ତେ। As you submit your life and as you obey God in your life, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। even as like Joseph or like David, you may have different kinds of problems in your life. ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୋସେଫ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା, ଆମ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତା ଆସିବ। Let us remember one thing, that God will never leave you and forsake you. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। God does not like to see you, in a continual problem from the devil. କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁ ବୋଲି। He will not abandon you and forget you. ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ। Bible says over there in Hebrews, he says over there that he will never. ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଯେ ଏବିର 13:5 ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେ କେବେ ହିଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି ସେ କେବେ ହିଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। It does not say I will not, it says I will never, means under no circumstance. ଆଉ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି ଅର୍ଥ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। What a wonderful God we have with us this morning. ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। At the same time, if you look at
1 Samuel chapter 18 and verse 12. ए समान समय जदि आमे प्रथम सामुएल तार 18-12 पद मध्यକୁ ଯିବା पुणी शाऊल दाऊदଙ୍କୁ भय कले कारण सदा प्रभु तांको संगरे थिले और शाऊलଙ୍କୁ त्याग करिथिले. So you find that God was with David, but he had departed from Saul. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଯାଏ ଯେ परमेश्वर से दाऊदଙ୍କର सहवर्ती थिले किंतु शाऊलଙ୍କୁ से छाड़ी ଦେଇଥିଲେ. There are two Old Testament and New Testament space dispensations are different. जदि ଆମେ ଦେଖିବା पुरातन नियम एवं नूतन नियम ଆଉ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ତ विषୟରେ କିଛି अलग अलग तार अर्थ ମଧ୍ୟଥାଏ. In this chapter in Old Testament, you find that if God forsakes you, he forsakes you. He will not come back to you. जदि पुरातन नियम रो आउ एही वाक्य मध्यरे हम ए अध्याय को देखुछु एठी लेखा जाय यदि परमेश्वर परित्याग करंती तार अर्थ से परित्याग करिवे आउ से आउ पुनर्बार आउ से निकट को आसीबे नाही. In Old Testament, if a man is caught in adultery or caught in some crime, he is punished then and there. There is no saying sorry, sir. पुरातन नियम रे जदि कोनोसी लोक से व्यभिचार करूथिला आ से प्रकार किछि पाप करूथिला ताहार कोनोसी क्षमा नथिला आ ताको से समय रे से कल्पना नथिला कि ठीक अछि मोर भूल हे जायछि मते क्षमा दिए जको ताको दंड सदृश ताको आ से प्रकार दंड बा जहा भी किछि थिला ताको मिलुथिला. But in the New Testament we have this grace that you can go to God and say, Lord, forgive me, and God will forgive you and he will bless you. किंतु नूतन नियम रे आमे देखुछु अनुग्रहर विषय लिखा जाए जेबला में पाप करि थाउ हम ईश्वर को जाऊ हमें कहू जे प्रभु हमते क्षमा करो एवं परमेश्वर से हमको क्षमा करंती. Unless you have made up your mind never to have anything of connecting with God, then you'll have problems. किंतु आउ जते बेले आउ जे कोनोसी विषय हम मन मध्यरे हम ईश्वर को आउ न नै कि ईश्वरकर संपर्कित विषय हम कोनोसी हम भीतर रखि न थाउ आउ सेही समय मध्य हम जीवन मध्य समस्या आसी थाए. The Bible, Jesus himself says that if you sin against the Holy Spirit, that there is no forgiveness. प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे स्वयं कहछंती जति में पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे पाप करबो ताहाले तार कोनोसी क्षमा नाही. And if you don't want to obey me, it's all right, but you cannot do that with the Holy Spirit. प्रभु से कहले आउ ठीक अछि तुमे मोहर आउ अनाज्ञा होई पारो किंतु दि पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे आउ तुमे माने जाओ कि ताको विरुद्ध तुमे पाप करो तार कोनोसी क्षमा नाही. And if that is, it's almost equal to saying that when you reject God's word, you're rejecting God himself. तार अर्थ एहा मध्य अटे जे जतेबेले आमे ईश्वरंकर वाक्य को तुच्छ करू हेय ज्ञान करि थाउ आउ से ताहा अर्थ कोन अटे स्वयं ईश्वरंग आमे छाडी थाउ ईश्वरंग आमे परित्याग करि थाउ. And when you reject God's word, automatically you lose salvation. आउ जतेबेले आमे ईश्वरंकर वाक्य को आमे छाडी थाउ आमे परित्याग करि थाउ आउ सेही समय रे आउ आमे परित्राण को मध्य आमे होई थाउ. John 3:16 we know fully well. जोहन 3:16 आउ समस्त भलो भाबे जानि होछु. But what about John 3:18? किंतु जोहन 3:18 जे लिखा जाय ताहा विषय रे कोन अटे हम. Look at that word over there. आसंतो हमें से वाक्य मध्य बुझबा. जोहन 3:18 जे ताहांक ठारे विश्वास करे से विचारित हुए नहीं जे विश्वास करे नहीं से विचारित होई सारिलानी कारण से ईश्वर को अद्वितीय पुत्र को नाम रे विश्वास करि नहीं. In other words, God says, don't reject his word. एवं ताहार अन्य अर्थ एहा
କୁହାଯାଏ କି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ। Because there is no other way of salvation except accepting God's word. କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ବିନା। But there are some things which happen to a person when he is not close to God. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ Some things will happen to a person when he is not having fellowship with God. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖେ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। The Bible says that God no longer spoke to Saul. ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସାଉଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ନାହିଁ। And that is true also in the New Testament. ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। When you continue to live in sin, God will no longer bless you. When we do not have fellowship with God, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ନଥାଉ we lose many blessings. ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିଥାଉ। We can pray, but God will not listen. ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। God's word says that he will stop hearing our prayer. ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। Except when you repent, then he will listen to your cry. ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। So God wants us this morning to be encouraged that he is with us. ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। No, don't be discouraged because you are having problems in your life. ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ନାହିଁ ଆମେ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ। Maybe God wants to discipline you. ହୁଏତ ହେଇପାରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଶାସନର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। Just like Joseph, he was in comfort, God brought him to Egypt to discipline him. ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଉ କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। God is with us to sanctify us. ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସୂଚି କରିବା ନିମନ୍ତେ। So each time that you're having some problems around you, commit your life to God and say, Lord, if I've sinned against you, forgive me and cleanse me with your blood. ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମ ଚାରିପଟରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପାପ କରିଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। Even in the prison you find the Lord was with Joseph. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। In the sufferings, remember, God is with us to remind us, even Christ suffered. ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। So let's say I don't want sufferings, it's not a Christian spirit. ଯଦି ଆଜି ଆମେ କହୁ କି ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। I should correct and say it is not a Christ-like spirit. ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। Because Christ himself suffered by obeying his heavenly Father. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ସେ ଗଲେ କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ। God willing, next week we will look into almost 12 times Saul attempted
to kill David. जदि परमेश्वर चाहती इच्छा करती आसंता सप्ताह आमे देखिबा जे कि प्रकार आउ साउल प्रायतः 12 थर से दाऊदंकु हत्या करबा निमंते चेष्टा करथिले. Just one verse earlier you find when David was in the chamber praying for him, he threw a spear at David. पूर्व वाक्य देखिथिलु जे कि प्रकार तेबळे साउलंकर मंदात्मा तांकु ग्रास करूथिला आ तांको प्रार्थना पई दाऊद दौड़ आसी प्रार्थना करूथिले तांको कक्ष मध्यरे आ से कोन करिथिले ओटे बर्छा आ तांको पे से फोपाडी से तांको आघात करिबा पई तांको मारिबा पई. That's in verse 10. ता 10 पदरे लिखा जाय. But in verse 12 the Bible says but the Lord was with David. किंतु 12 पदरे लिखा जाए जे किंतु परमेश्वर से दाऊदंकर संगरे थिले. So let's not get discouraged or afraid when we have different kinds of problems around our life. तति पई अते बळे आम जीवन रे विभिन्न प्रकार रो आ समस्या आसे कष्ट आसे तति पई सेठी हमें केबे मते व्यतिव्यस्त हेबा नै हमें दुख करिबा नै कि हताश हेबा नै. Romans 8:28 says all things are working for our good. रोमियो 8:28 रे हमें देखिलु लेखा जाए आ समस्त विषय ईश्वर हमर मंगल साधन करिबा निमते ही करिथांती. So let us commit our lives to God and pray this morning. प्रति निमते आसंतु आमे आपण जीवन को ईश्वर कोटरे सकाळ समय समर्पण करी हमें प्रार्थना करिबा. Let us pray. आस्था माने प्रार्थना करिबा. Father, we come to your presence this morning in Jesus' name. पिता आज सकाळ समय रे प्रभु यीशु को नाम रे हमें तो निकट को आसी अछु. Lord, we thank you for encouraging us through your word. प्रभु तुम अपना वाक्य देही हमको उत्साहित करियो छ. प्रभु हमें तुमरी धन्यवाद करियो छ. Lord, you reminded us to the life of David, to the life of Lord, even Joseph, that you were with him. प्रभु तुम आज हमको स्मरण करियो छ आ तुम कि प्रकार आ दाऊदंकर सहवर्ती थिलो, तुम जोसेफंकर सहवर्ती थिलो. Even through Shadrach, Lord, Abednego, Lord, you were with them during their difficult times. पुनी प्रभु हमें दानिएल पुस्तक मध्य देखि परलो कि शाद्रक मेशक अबेदnego समय रे आ तांका कष्ट समय रे प्रभु तुम तांकर सहवर्ती थिलो. Lord, we pray that you will sanctify us this morning. प्रभु आज ए प्रातः समय रे हमें प्रार्थना करू छ तुम हम समस्त को परिष्कार करो. Lord, strengthen our inner faith. हमर अंतर रो जो विश्वास अछि प्रभु तुम ताहा को बलवान करो. Help us not to look at the circumstances and get disturbed. आज प्रभु हमको तुमे सहाय्य करो आ जे प्रकार आमे हमर चारि पटर परिस्थिति आ से कष्ट को देखि कि हमें आज प्रकार हताश हेबु नाही. Lord, we pray that you'll bless your people once again this morning, Father. आज प्रातः समय रे हमें पुनर्बार प्रार्थना करू छी प्रभु तुम अपना समस्त लोक मानको को आशीर्वाद करो. Glorify your name every day. प्रत्येक दिन प्रभु तुम अपना नाम को गौरवान्वित करो. In Jesus' precious name I pray, Father. Amen. प्रभु यीशुंकर बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना मागु छी पिता. आमेन. Praise the Lord.